Toyota Corolla Nexi این 09 چندم سال اوپل کاروان فروشی پاسپورتش اوپل 98 کاروان اوپل زافیرا این اوپل استرا اشک این اوپل استرا سیدان این نکسی چندم سال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز خوش آمدید به کانال تاجیک خرید و فروش. در ویدیو امروز ما ماشین بازار شهر باخترایان حاجی شریف رو به نوار گرفتگی برادرها حتما تا آخر تماشا کنید و همون دستگیری خود رو فراموش نکنید. کلاس رو بجقید در کانال ما پادپیسات کردگی نباشید حتما پادپیسات کنید. در بالش زنگوله میبره زنگوله رو گریان کنید. ان شاء الله با خواست الله ما بهترین نوارها میکنیم. چی نواری شما معقول تونه در کامنتاری نویسید. با خواست الله ما نوارها را میگیریم پیشکش شما میکنیم. حتما ویدیوی ما را تا آخر تماشا کنید. خداوند نگهبانتون باشه. ما باشه ویدیو را سر میکنیم. نکسی چندم سال اکا؟ 96 سال. موتور 1.6 نو موتور کاگای نو حجت کاگای نه موتور کاگی 4 روز شد اگه حجت بشه. نه حجت کاگای پاره گاز بنزینه گاز بنزین коробка механик малтафон дора консенер ҳаст. ина даронаш мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. соҳибаш мега 238022 километр гаштагиай. нархи чанда яка? нархи чанда? 19000 мегам бо муомила мешавад. ин номер телефонту чанда? 915 16 59 53 касони харидори ина Nexi фурӯшӣ Opel каравани фурӯшӣ чандум солай? 95 сол. мотор 1.6 газ бензин ай? газ бензин нав ҳуҷҷат кардия ясола нав ҳуҷҷат кардидааст ясола 4 та балон нав. коробка механик малтафон дора. ранги 96 97 соло ай мега ина мошин ба ягон камбудӣ надора. ина мотор нархи чанда яка? 26000 мега бо савдо мешавад. номери телефон ту чанда? 93405 47 47. ина касони харидори занг занед иншоалло бо муомила мекунад. ин 09 чандум сол ака? 96 сол. мотор 1.6 ё? چند شدی؟ мотор 1.6 12000 تو عبدالله январ газ бензин ё? коли бензин бензин тофа. سالش چنده؟ 96 сол. ина коробка механик хай мошин нормалия. ина нархи чанда яка? 12000 мега бо муомила мешавад. ина рақамошон جویشی چنده؟ جویشی 93 990 48 48. کسانی خریداری زنگ زنید انشالله با معامله میکنن. پاسپورتش اوپل 98 کاروان در تک پاسپورت 98 سال. 98 گاز بنزینه حجت داره. حجت دارد. موتورش 1.6 چند دولت قانونیش؟ 30 با سوم این در حالت خوب قرار دارد.
коробка механик малтафон дорад, кондиционер дорад, мошин нормалияй. нархи чанд яка? 30 تا میگه باز سالم 30 таш мега бо савдо мешавад. номери телефон ту чанд анака? 915 915 4 تا 7 4 та 7 25 25. ина касони харидоре табаракӣ аз бачаи эшон иншаалло во бугире бо иншаалло и бародарам арзонаш мекунад. Opel Zafira чандум сол ака? 2006 2006 сол. газ бензин бензин бензини тоқа. моторш 1.6 2 мотор 2.2 چندش کنم моторш 2.2 мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бародар мега коробка механик ина кондиционерам дора, малтафонаш дискай 6 скорост доштааст. 23160 км гаштагиай. мошин беҳад хубай. и чандай нархш ака? 65000 بو мега معامله داره бо муомила дора. номери телефон ту чандан ака? 935 935 21 0781 0781. ина касони харидори занг занед. Opel Zafira. Toyota Corolla 2010 сол. Американка. Бензини тоқа ё? Бензини тоқа. Мотор чандай? Не мотор. Мотор 1.8. Чор балонаш нав. мотор да мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. таҷиқ хариду фурӯш. таҷиқ хариду фурӯш. коробка автомат, кондиционер дора, малтафон дора. мошин дар ҳолати хуба. ина хитон бинед бародаро. нархиш чанд ака? 75000 гуфтаиса бо муомила мешава. 75000 гуфтаиса муомила мешава. рақамҳои телефон ту чанданд? 93 858 61 63. касоне ки харидори занг занед иншаалло бо муомила мекунад. ина Opel Astra Ashk 2000 чандум сол ака? 2006 сол. мотор чандай? мотор 1.6. бензини холид даст. документ дорад да? ясол ҳуҷҷат доштааст. коробка механик, кондиционер дора, малтафон ҳаст. мошин ина дурунаш солиш 2006 май. нархиш чанд ака? 48 гуфтаисаст бо иншаалло муомила мешавад. номери телефон ту чандан ака? 93 77 22 333. касони харидори занг занед иншаалло бо муомила мекунад. ина Opel Astra Sedan чандум сол ака? 93 сол. газ бензин? газ бензин. мотор чандай? 1.6 мотор 1.6. рангаш сархай. 4 та балонаш нав. ака музыка тапкаш.
چند خیلی دکومنتاش مدگیان؟ ناو کداگی. ناو دکومنت 11 ماه گده دکومنت دارد. اینا کانسانر هم دارد، مالتافون است، کاروکا مکانیک. اینا درونش پولی ماشاءالله نوای. نرخش چند اکا؟ 30,000 میگه، با معامله میشه. نمره تلفن تو چند اکا؟ نه 907 70 10 63 10 63. این کسانی خریدار زنگ زنید انشالله با معامله میکنن. این نکسی چندم سال اکا؟ 96. 96 سال رنگ سرخ گرمانسکی. موتورش یک شاشه یا؟ یک شاشه پراستوی. گاز بنزین ای؟ گاز بنزین. دکومنتو چند خیلی نکا؟ یا مویگا موندگی دکومنتوشون. دکومنتوش یا مویگا موندگی است. درونش کانسانر نداره، مالتافون هست. ماشین خوبه، یگون کامبودی ندارد. نرخش چند اکا؟ 17,000 میگه، با معامله میشه. نمره تلفن تو چند؟ 937 20 99 10. کسانی خریدار زنگ زنید انشالله با معامله میکند. از نام کانال تاجیک خرید و فروش سلام رسونید.